हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपको आम यूट्यूब चैनल आईडियो लाइव जेकेसी क्रिएशन के पुणी थे स्वागत। देखो से गोटे लेक्चर पुणी थे आसला 23/2/2024 जोटा कि कर सुमति निरुपम भाव जॉइंट डायरेक्टर करा टू ऑल डीओ कम डीपीसी समग्र शिक्षा ओडिशा कंडक्ट ऑफ 8 एमसीएम क्लस्टर लेवल मीटिंग्स ऑन 28 फेब्रुआरी 2026 हम अक्रॉस द स्टेट सब स्टेट रे जाउछि। तो एटारे in the inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the 8th MCM meetings for the academic year 2025-26 is scheduled to be held in 28/2/2026. The objective of the state's said meetings is to strengthen the pedagogical knowledge of teachers, facilitates the effective implementations of various interventions and schemes at the school levels and obtains feedback for the further improvements. The discussions at the school levels points along with the handouts in PPT formats communicates by TE and SCRT are enclosed hereby for the reference. The PPT including slides of Nipuna apps, details, guidelines, feedback formats, monitoring instructions, etc., which are to be referred during the MCM of February 2026. Further, the virtual monitoring reports and the report of 7th MCM January 2026 are attached hereby for kind reference and remedial actions at your hands. The expenditure for the said programs shall be booked under the capacity building of the teachers for pre-primary grade 1 to 2 and 3 to 5 under the budget secretary for foundational literacy and numeracy and in service training of Samagra Shiksha. You are therefore requested to coordinate with the DITES and take necessary steps for smooth conduct of 8 MCMs cluster level meetings on scheduled date and times and to share the reports in prescribed formats. Format होते देइछन्ती format रे तमे fill up करके देबाकू से कहिछन्ती। तो एटा केबे हेबाकू जाउछि 28 फेब्रुआरी हेबाकू जाउछि। तो बर्तमान आम तार कौन गाइडलाइन रहिबो से गाइडलाइन गुडी को डिटेल्स देखिबा। हमर मीटिंग रे कौन कौन डिस्कशन हो से गुडी देखिबा। चलो तो ये आमर 22 तारिख हेबाकू जाउछि एमसीएम मीटिंग क्लस्टर स्तरीय। ठीक अच्छे। तो आपणकर कौन कौन रही गाइडलाइन देखा। तो प्रथम रमर स्वागत है स्वागत एवं कार्यसूची सूचना देन तापर आपणकर पूर्व बैठक विषय वस्तु आलोचना पूर्व विषय वस्तु 10:15 ରୁ 10:30 भितर देन जादुपेड़ी सामग्री व्यवहार आउ जादुपेड़ी कौन कौन रहे सामग्री साधन कर्मी द्वारा आलोचना कराहब एवं शिक्षक मान द्वारा उपस्थापन कराहब है 11 ରୁ 12:15 पर्यंत। देन श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी सीओटी जोटा कहुच्छी से 12:15 ରୁ घंटे पीएम भितर कराहब। तापर मध्याह्न भोजन विरति घंटे ରୁ 2टा पर्यंत दिज्व गोटे घंटा। देन आपंकर विद्यालय परिदर्शन और आलोचना है बेस्ट प्राक्टिस जोटा कहुच्छी 2टा ରୁ 2ଟା अधे पर्यंत कर। देन शिक्षण सोपान रेजिस्टर फिलअप केमती करेंगे 2:30 ରୁ 3ଟା भितर देखा। देन जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना हम मोर 3टा ରୁ 3:45 भितर। देन संक्षेपण करके 3:45 ରୁ 4ଟା भितर संक्षेपण करके सर मीटिंग। ठीक अच्छे। तो ये विषय आम डिटेल्स देखा वीडियो। तो पूर्व विषय वस्तु गुड़ी तो विषय जानते हैं जनवरी मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक में कौ विषय गुड़ी आलोचना कराइला से विषय आलोचना करते कार्यकारी होती से विषय देखा। पूर्व आधार आमर कौ ऊपर आलोचना करा जो 7th एमसीएम मीटिंग रे जनवरी मासर शैक्षिक कैलेंडर विषय करा। देन पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा विषय केमती कैलकुलेशन कर मौलिक स्तर शिक्षण सर्वेक्षण करा पाठ टीका और शिक्षकों गतिविधि योजना प्रस्तुति उपस्थापना उपर गुरुत्व दि जाता। देन विद्यालय परिदर्शन आलोचना श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी शिक्षण सोपान रेजिस्टर और सब जिला भित्तिक शैक्षिक आलोचना संक्षेप है पूर्व 7th एमसीएम रे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा। तो बर्तमान कौन ना आमर पंचम और अष्टम श्रेणी जेहेतु बोर्ड परीक्षा रही वार्षिक परीक्षा उपर 30 मिनिट गोटे डिस्कसन है। डिस्कसन हम पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा केमती सामग्रिक FA1 FA2 SA1
पाइथिबा नंबर आ प्रकल्प लिखित कार्य रखिथिबा नंबर एवं वार्षिक परीक्षा रे पाइथिबा नंबर को हिसाब को नहीं गुरुत्वपूर्ण आधार रे मोट नंबर केमती हिसाब करा जिवो से ऊपर गोटे मीटिंग हबो 30 मिनिट पय समय दिया जिवो तापर आपन रहिबो पंचम और अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी निमंते प्रतिकारात्मक शिक्षण कौन रहिबो मूल्यांकन रूपरेखा अनुसार जे कोनोसी गोटे विषय आभ्यंतरीण मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा उभयर गुरुत्व को हिसाब करके 30 मार्क रु कम मार्क रखिथिबा शिक्षार्थी मानकु पय से विषय रे 4 सप्ताह प्रतिकारात्मक शिक्षण कार्यक्रम करा जिवो एवं एहा परे से विषय रे एक सप्लीमेंटरी परीक्षा माने जदि पिलाटी कौनसी कारणवशतः से मार्क बहुत 30% रु कम रखुची ता माने ताको आउथर पुनी 4 सप्ताह भितर ताको प्रतिकारात्मक शिक्षण दिया जाय कि पुनी सप्लीमेंटरी एग्जाम करा जिवो ठीक अछि 4 सप्ताह बुझिपारल शिक्षार्थी आवश्यकता दृष्टि रखिकी प्रत्येक दिन 2 ରୁ 3 घंटा ताको शिक्षा दिया जिवो देखि ताको पुनी पास करिया व्यवस्था करा जिवो ठीक अछि 4 सप्ताह भितर माने 28 दिन रे माने गोटे मास हला एटा उठे गुरुत्व देबे प्रतिकारात्मक शिक्षण कार्यक्रम रो हला कार्यान्वयन रो पद्धति कोन करिवे आपण शिक्षक शिक्षयित्री मानकर उत्तर खाता को विश्लेषण करिवे करिके श्रेणीवारी देखिबे को प्रश्न रो उत्तर देइछि देइनी सेटा देखिबे से ऊपर आपण पिला को पाठ पढेइबे ठीक अछि पाठ पढाई पुनी ताको एग्जाम सप्लीमेंटरी एग्जाम देबा को कहिबे देन आसिला आपनकर प्रश्न और उत्तर विश्लेषण एवं विकल्प शिक्षण कार्य प्रस्तुति तापरे सप्ताह 2 रे शिक्षण फलाफल आधारित शिक्षादान श्रेणी गोटे सकारात्मक उत्साहदायी शिक्षण परिवेश सृष्टि करबा शिक्षार्थी उत्तर खाता को विश्लेषण करबा अनौपचारिक निदानपूर्वक कार्य करबा शिक्षार्थी सहित व्यक्तिगत भाव में आलोचना करबा शिक्षार्थी पठन लिखन और समस्या समाधान आदि को पर्यवेक्षण करबा चिन्हित शिक्षण फलाफल पर विकल्प सरल शिक्षण प्रस्तुति करबा ठीक अछि सप्ताह 2 रे कोन रहइबो ना 2-3 टी शिक्षण फलाफल को प्राथमिकता आधार चयन करा जिवो गोटे समय रे गोटे शिक्षण फलाफल को नहीं कार्य करबा सरल व्याख्या उदाहरण और अनुभूति आधार रे करबा कार्य को मौखिक उत्तर और सरल लिखित उत्तर देवा को उत्साहित करबा सप्ताह 2 रे ठीक अछि जहा पढैथिबा श्रेणी कार्य को घरोई कार्य सहित अंतर्भुक्त करबा अभिभावक सहित आलोचना करिया और अभ्यास कार्य मध्य करबा ठीक अछि एठी दुटा जिंस रहइबो सप्ताह 3 रे शिक्षण फलाफल भित्तिक शिक्षादान एवं अभ्यास सप्ताह 4 रे पुनरावृत्ति एवं परीक्षा पई प्रस्तुति देखो शिक्षक कार्य कोन रहइबो सप्ताह 3 रे कार्य रहइबो शिक्षण फलाफल आधार रे स्वतंत्र शिक्षण शिक्षादान करबा पूर्वरु प्रदान करा जायथिबा जो अभ्यास प्रश्न गुडी को व्यवहार करबा और सेही प्रश्न गुडी को आधार रे अभ्यास प्रश्न गुडी को प्रस्तुत करबा सहपाठी द्वारा शिक्षण और आलोचना को प्रोत्साहित करबा जेमति से मिसिकी से पाठ पढ़ी पारिबे परस्पर प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारिबे साधारण भूल गुडी को आलोचना करबा घरे पाठ पढ़ारे सहायता पई पितामाता सहित आलोचना मध्य करबा एठी सप्ताह 4 रे कार्य रहइबो तांकर पुनरावृत्ति और परीक्षा पई प्रस्तुति माने पूर्व पाठ गुडी पुनरावृत्ति करबा अभ्यास करबा एवं परीक्षा रे तांकु परिचालन पई सुयोग सुविधा देबा और से उत्तर केमते लिखि पारि से ऊपर गुरुत्व देबा देखिबा तीनटा जिंस रहइबो शिक्षक भूमिका प्रधान शिक्षक भूमिका आ सीआरसी भूमिका टिके नोट करनबो शिक्षार्थी उत्तर खाता को विश्लेषण कर शिक्षण फलाफल आधार विकल्प सरल शिक्षण कार्य करेंगे ये सेमती प्रत्येक शिक्षार्थी निर्दिष्ट शिक्षण असुविधा गुड़ी को बुझे बुझिकी असुविधा सुविधा विषय में देखिए यहाँ को आप स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पारे ठीक अच्छे देन एडीओ है भूमिका कौन और डाइट भूमिका कौन एम जो आमर जो सब ऑफिस रु जाउची डाटा गुडी को सडा सब ऑफिसर मान सहित आलोचना करके ताकू पुणी प्रतिकारात्मक शिक्षण पई विद्यालय को सब प्रकार सहायता को प्रदान करबा और सप्ताह भितर शिक्षार्थी मानक शिक्षण प्रगति समीक्षा करा पिलान उन्नति पर गुरुत्व देबा डाइट भूमिका भी सेम प्राय रहइबो हला आ ब्लूप्रिंट आधार करबा आवश्यक स्थले अभ्यास प्रश्न तैयारी करिवे आ वार्षिक परीक्षा निमंते ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करबो डाइट हला ठीक अछि एस देखिबा वर्तमान हमर जादू पेडी सामग्री रो व्यवहार हला गोटे घंटा 15 मिनिट हो जादू पेडी रो ऊपर देखुछंती जादू पेडी पेडी गोटे रहइबो से पेडी भितर कोन जिंस रहइबो एटा हमर विद्यालय गण शिक्षा ओडिशा सरकार विभाग पक्षरु आछि तो ए भितर आपनकर ई जादू पिटारा हला देखुछंती चित्रटी हला बाल बाटिका रु पंचम श्रेणी पर्यंत ए पेडी रो व्यवहार हबो जादू पिटारा संबंध रे तो देखो हमर जादू पिटारा संबंध रे आपनको कोन धारणा अछि से ऊपर गुरुत्व दिया जिवो आ ई जादू पिटारा आप गोटे अछि सेटा डाउनलोड करिसेंती कि नै देखा पूछे पचरा जिवो ई जादू पिटारा आप रे को सब विषय रहिछि से विषय रे मध्य सेटा को हमरो डिस्कशन करा जिवो आ श्रेणी रे परिचालन होछि कि नै से विषय रे बुझा जिवो ठीक अछि जादू पेडी हला जादू पिटारा शिक्षण सामग्री एनसीईआरटी द्वारा करा जायछि सेटा ऊपर गुरुत्व दिया जायछि सेटा व्यवहार होछि कि नै देखिबे क्लासरूम ट्रांजिशन रे तो नाम देखिबा जादू पेडी हला एतिरे तिबा शिक्षण सामग्री गुडी को शिशु बाटिका रो पंचम श्रेणी पर्यंत परिचालन सहायक प्रदान करिवो एमति पेडी गुडा आसीबो हला पेडीटी देखुचंती अच्छा आमर पेडी भितर कोन कोन रहिबो पेडी रो शिक्षण सामग्री रहिबो वाद्य यंत्र वा डंबूर रहिबो बंसी गोट रहिबो देन खंजणी रहिबो बोलिंग सेट रहिबो देन हातुडी मारिबा खेलना रहिबो एंती हला देन बॉल रहिबो हला देखि परछंती
ହେଲା ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ରହିବ ଆଉ ଆମର ଅକ୍ଷର ବି ରହିବ ଦେନ୍ ବିଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ରହିବ ହେଲା ବିଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ଦେନ୍ ହେଲା ଲେସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସୂତା ରହିବ ଦେନ୍ ବେଲଣା ପେଢ଼ି ଆଉ କାଠି ରହିବ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଟି ରହିବ ହେଲା ଜିକ୍ସ ପଜଲ୍ ରହିବ ହେଲା ଆତ୍ମସଂଶୋଧିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପଜଲ୍ ରହିବ ଦେନ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରିଙ୍ଗ ରହିବ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ରହିବ ପୁଅ ଝିଅର ଉଭୟଙ୍କର ଆଉ ସ୍ମୃତି କାର୍ଡ଼ ରହିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଡ୍ କରାଯିବ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯାଦୁପେଡ଼ିର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ରହିବ ରଙ୍ଗୀନ ଡୋମିନ୍ ରହିବ ଆଉ କ୍ରମିକ ଚିନ୍ତା କାର୍ଡ଼ ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଆକୃତି ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଛାପା ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ରହିବ ସେଟ୍ ରହିବ ହେଲା ଡକ୍ଟରଖାନା ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ମାସ୍କ ମୁଖା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ଷର ରହିବ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସିଲଟ୍ ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ତରାଜୁ ରହିବ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ରହିବ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିବ ହେଲା ଯାଦୁପେଡ଼ି କିଟ୍ ବାକ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିବ ହେଲା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିବ ହେଲା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ରହିବ ଯୋଡ଼ି କରିବା ହେଲା ଘନ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବା ଶବ୍ଦ କିଟ୍ ସବୁ ରହିବ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କିଟ୍ ରହିବ ସୁଡୋକୁ ରହିବ ହେଲା ଭଗ୍ନାଂଶ ଖଣ୍ଡ ରହିବ ଏମିତି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା ଆମେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିଂ ସେଟ୍ ନେଲେ ବୋଲିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବିକାଶ ଉପରେ ଜାଣିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମାନେ ପରିବେଶ ଗଣିତ ଉପରେ ଜାଣିବା ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗଣନ କରିବା ଜାଣିବା ମୌଖିକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଜାଣିବା ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ହେବ ହେଲା ଏମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନେଇକି ଦଳ ଏଟା ଆପଣ ଦେଖି ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଟା କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ 45 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏଫଏଲ୍ଏନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଟ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଏତିକି 1615 ଏଫଏଲ୍ଏନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଫଏଲ୍ଏନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଛାପା ଲେଖା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏମିତି ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଛାପା ଲେଖା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାପା ଲେଖା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆପଣ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ହେଲା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ଗଣିତ କଳିକା କିଟ୍ ସାକ୍ଷରତା କିଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ତାପରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବହି ପଢ଼ାଇବେ ସୂଚନା ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କଥୋପକଥନରେ ସାମିଲ କରିବାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଲା ଯେମିତିକି ଘରୁ ଅନୁଭୂତି ଘରୁ ବା ପରିବେଶର ଅନୁଭୂତି ମୁକ୍ତିମୂଳକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯୋଡ଼ି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ପାଠକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଇବେ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରାହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଟା ରହିବ 4ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରେ ଡାଇଟ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିକି 1325ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଟା ନେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 7 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଚିତ୍ର ମଡେଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚିତ୍ର କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବୁଝେଇବେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 8 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରୁଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହାୟକ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା 30 ମିନିଟ୍ ହେବ ସେ ଉପରେ ହେଲା ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଆରସି ମାନେ କରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସିଆରସି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାନେ ସିଆରସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭେନ୍ୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଚ୍ଏମ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପିପିଟି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌତିକ ଆଉ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା କହିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ 30 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ହେଲା G1 G2 G3 ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏଟା ଚିହ୍ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଆଉ କଥା ଯିବ କଥା ହେବେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତାପରେ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା 45 ମିନିଟ୍ର ହେବ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ଦେଇପାରିବେ ସିଆରସିଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ
ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ ସେଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପଣ 15 ମିନିଟ୍ର ଆଜିର ବୈଠକ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉଥରେ ପୁଣି ରିଭାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ସିଆର୍ସି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିକି ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ତ ମିଟିଂଟି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।